को पाई अच्छ जे तुम्हें माने आमे माने निजे निजे मध्य पुत्र पुत्रत्व अर्थात अपना अपना शरीर मुक्ति निमंते अपेक्षा करू करू कार मुक्ति शरीर मुक्ति शरीर मुक्ति मोर प्रिय भाई भणी माने जने व्यक्ति से नरक को जाऊ कि स्वर्ग को जाऊ शरीर बहुत इंपोर्टेंट है बिना शरीर रे ना अपन नरक को जाई परिबे ना अपन स्वर्ग को जाई मल्ला परे लोकर शरीर माटी रे मिसी जाउछि किंतु पुणी थरे से माटी रु उठिबो विथ शरीर विचार निमंत उठिबो से तुरी शब्द हेले से उठिबो खाली तार आत्मा उठिबो ने कोन उठिबो तार शरीर मुक्त एटी अनेक युवा भाई बहन मान अच्छे मुझे कहवाई चाहे आज केवल प्रभु को कहतु प्रभु मोर शरीर को तुम्हें पवित्र कर वरीड हूँ आप फेलियर एवं जाए ना जिते जाए प्रभु आपण सहित अच्छा आपन को कहीं भी फेलियर बोली घोषणा कर लाइफ फेलियर नुहे आपण स्वप्न भी फेलियर नुहे आपण कैरियर भी फेलियर नुहे आप फेलियर नुहति किंतु कौन अटे मोर शरीरटा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे मोर प्रिय भाई भणी माने आमाने वर्तमान परमेश्वर को वाक्य सुनिबा समय देखुछु जे आमाने अपना अपना शरीर शरीर मुक्ति नहीं तो कल आम गोटे पद पढ़ुलु 19 और 20 पद अबा तुम्भ मानक शरीर जे ईश्वरंक ठारु प्राप्त तुम्भ मानकर अंतर्वासी पवित्र आत्मा को मंदिर ए शरीर प्रभु आपन को एथि पई देई छंती जे से शरीर रे पवित्र आत्मा वास हमको शरीर दिया जाए नहीं पेटे पेटे खाओ एंजॉय करो पाप करो शरीर कहीं दिया जाए जे पवित्र आत्मा शरीर भीतर रुहंती से शरीर दिया जाए शरीर आम मान शरीर तुम्हें माने निजे निजर नुह तुम मैंने किणा जाइए विशेष मूल्य किणा जाइए मोर प्रिय भाई भणी मान कहीं कथा कहूँ आपण एठू खाली शरीर को उत्सर्ग करी पवित्र करी जातु नुआ अध्याय आपण प्रभु आरंभ करें मुझे कहवाई चाहे लिखा जाउछि आमान को शरीर एटा आपनकर निजर प्रॉपर्टी नुह एटा कहार प्रॉपर्टी एटा होछि पवित्र आत्माकर प्रॉपर्टी घर आपनकर बैंक बैलेंस आपनकर गाड़ी आपनकर जमी आपनकर गाई गरु आपनकर मोबाइल आपनकर किंतु आपनकर शरीर आपनकर नुहे आपनकर शरीर रे आपण पाप करिवे नाई बोली गोटे निष्पत्ति नियंतु प्रभु आपन संगे ठिया हे कहबे मु तो सहित अच्छी और तो द्वारा मु महान कार्य करिबा आमे मु कहीं कथा कहूँ प्रिय भाई भणी माने हमर शरीर बहुत इंपोर्टेंट वर्षिप बोले कौन भावुचु म्यूजिक बाजिबो गीत गाइबू स्केल रे गाइलु ना स्केल रे गाइलु नहीं किए ताल फिटाई देला कोटा भल बाजिला कोटा एटा सब एटा बाहर दुसिबा उपासना बोले कौन आराधना मन कौन से लिखा जाउछि रोमियो 12 पर्व तार एक पद रे रोमियो 12 पर्व तार प्रथम पद अतएव हे भाई माने मु तुम्भ मानंकु ईश्वरंक दया हेतु अतएव हे भाई भौणी माने ईश्वरंक दया हेतु विनती करू अछि मु तुमान को विनती करू अछि जे तुम्भे माने अपना अपना शरीर को सजीव पवित्र ओ ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग कर आपनंक शरीर ईश्वरंकर सुग्राह्य बलि हेबा दरकार आपण शरीर आमर शरीर केमती बा दरकार ईश्वर सुग्राह्य करिबार अछि आमे आमर शरीर को काहे के सजाउछु तापाई केमती मु सुग्राह्य हेई पारि सतना जे मन जो को काहे सजाडंती केमती मु से लोक पई सुग्राह्य वो माने काहे जो मु केमती तापाई सुग्राह्य हेई पारि किंतु आमे आमर शरीर को काहे पवित्र कर रखिबा जे परि आपण प्रभु को पई सुग्राह्य हेई पारिबे कौन लिखा जाउछि
ଭାଇମାନେ ନାଇଁ 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 ସେଇଟା ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହଁ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଏହା ହେଉଛି ଉପାସନା। ଉପାସନା ସଙ୍ଗୀତର 10ଟା ଗୀତ ଗାଇ ଉପାସନା କରିବାର ଉପାସନା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଜି ଏଠୁ ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ବାସ୍। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାମ ଗୁଡାକ କରିବେ। କେବଳ ଶରୀରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ତ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତା ହରେଇବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଥିବେ ବୋଲି ନାଇଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ହରେଇଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ବସିବ ତାକୁ ଜଣା କି ନାହିଁ। ନାଳର ମାଛି କେବେ ଫୁଲରେ ବସିବ? ମହୁମାଛି କେବେ ଯେ ନାଳିଆରେ ବସିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ମହୁମାଛି କେବେ ନାଳିଆରେ ବସିଛି? ନାଇଁ। ସେ କେମିତି ବି ଫୁଲ ଗୋଟେ ଖୋଜି ବୁଲି ବସେ। ଏ ଗନ୍ଦେ ନାଲି କା କିଡ଼ା ଏ କୋଉଠି ଥିବ? ଇଏ ସେଠି ଥିବ, ତାର ଜାଗା ସେଟା। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବେ? ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିରବତାରେ ବସିବା। ମୋର ବାକ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବା, ଆଉ ନିରବତାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରି କରି ଯିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଠୁ ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ପାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟର ଗ୍ରୁପରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟରେ ଆପଣ ନଥିବେ। ଆପଣ ନଥିବେ, ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି। ସାର୍ ମତେ ଗ୍ରୁପରୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜୁମ୍ରେ ଅଛି, ସାର୍ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜୁମ୍ରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ବାଜିଲା ବେଳେ ଆପଣ କେଣେ ଗଲା ସେ ପୁଅ, ସେ ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟରେ ଥାଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରମ୍ପେଟ ବଜାଉଥିଲା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲା ଚଲାଇଥିଲା। ସତ ନା? ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। କେତେବେଳେ ବି ବାଜିପାରେ। ବହୁତ କମ ସମୟ, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା, ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର କୋଉଠି କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର କରିବୁ କି ନାହିଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ନା ନାହିଁ। ଏଇ 24 ଭିତରେ କଣ ହବ? ହଁ, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ତାର ପୂର୍ବରୁ ରେପଚର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଉପାସନା ମାନେ କଣ? ବର୍ଷିପ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 52 ଆଉ 53। ଫାର୍ଷ୍ଟ କରନ୍ତୀୟ ଚାପ୍ଟର 15 verse 52 and 53। କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, 3-4ଟା ଟ୍ରିପରେ ରେପଚର ହେବ ନାହିଁ। ରେପଚର କେମିତି ହେବ? ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଓହୋ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରିପରେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପରେ ଆମର ନାଁଟା ଥିବ, ଥାର୍ଡ ଟ୍ରିପରେ ହବ। ଯିବା, ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯିବା। ଏଟା କଣ? ଏଟା ବାହାଘରିଆ ଭୋଜି, 5ଟା ବୋଲେର ବାହାରି ଲାଷ୍ଟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତୁରି ବାଜିଲେ ଗଲେ ତ ଗଲେ, ନରସ ପାଞ୍ଜିରେ ଗଲେ। You can cheat others, but you cannot cheat yourself, you cannot cheat God। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବେ? ତ ଏଇଠି ଆମେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ରାଜୀବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ କୋଉଟା, ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଜିତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଗାଁ? କହିବେ ସେ, ମୋର ଗାଁ ବି କହିବି ଆପଣ। ମାନଚିତ୍ରରେ ନ ମିଳିବା ଗାଁ ଗୁଡାକରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଏମିତି କୁ ଜାଗା ନେଇ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଇନ, ଏମିତି କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଇନ, ଏମିତି କୁ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଗାଳି କରି ଆମେ
देखिए लोक देखिए प्रिय भाई भौणी मैंने मुझे चाहे आपण टिके आउरी पवित्र हो जातु तापर देखिए आपणकर कैरियर को से ब्रोकन कैरियर को आपन ब्रोकन लाइफ को आपण प्रभु को नुआ भाव में आपन को यूज करेंगे यहाँ मुझे आपको बारंबार बारंबार कहूँ ना ये प्रोग्राम हेबा कथा नहीं सत ना नहीं पारला खेमरू लोक कौटी आसब राउरकेला देखिए कटक रु आसब राउरकेला भुवनेश्वर आसब राउरकेला रायगड़ा रु आसब राउरकेला नवरंगपुर कुटरमा नवरंगपुर बोली कहूँ नवरंगपुर भितर आरी गोटे पुर अच्छे भितर आउ गोटे पुर अच्छी से पुर रु आसवा लोक कोटर हाँ हिरली दिल्ली ना हिरली आपन एमती ना गुड़ा मिसतु झील मैंने झील मान कथबार्ता हूँ खाली ग्रुप बनातु ना आम गोटे मिसिक रहा नहीं शैतान पूरा पक्का खेल ये भी 4टा ग्रुप बनाई देव ये भी 4टा ग्रुप बनाई देव से देखले सेटा ना तुरी बाजला को जीवार अच्छी एमती करवाटा छाड़बार अच्छी तेज आगे जाई हम भाई मैंने मत मिसतु मुझे देखुची 3टा भाई आगे मिसी बुलूँ के अन्य भाई मान को मिसले हम कि कौट राष्ट्र भाई मिसबार अच्छी कथबार कि ना के जन एमती चालक जे ना आज्ञा आम जो जगार आस आम एका थी आम रूम आउ भौणी मैंने आगे प्लान कर मो दीदी सहित सान दीदी मजा दीदी सहित मुझे मोर भाई सहित मोर काका पुओ सहित मोर मामू पुओ सहित तू क्या सहित अच्छु ना अच्छी अन्य सहित मिसबार नहीं आपण मैंने जूम रे एते खोलिकी मिसी पारु नाहंती एठी गोटे सुजोग मिली आपण परस्पर को कथा ही पारिबे प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं पारिबे आपण परस्पर को प्रेयर पार्टनर भाव में भाई माने भाई मान को नंबर नियंतु परस्पर को प्रेयर पार्टनर भाव में नियंतु भौणी मान को भौणी नियंतु आपण गोटे प्रेयर पार्टनर हुंतु भाई माने भौणी मान को नंबर नबने हैला जदि नेलो बोले जानि छ गुरु को कहि देबी लास्ट ट्रम्पेट काटी देबे आपण गना प्रिय भाई भौणी मान मु कहिबा पई चाहे गोटे पवित्रतार समावेश मध्य ये आरंभ होती पवित्रतार समावेश संपन्न हम आपड़ एठू आप पवित्र होकर आठू गला गोटे नुआ हिस्ट्री एटा नव जागृति केन्द्र एटा कौन लिखा जाए आप देखी ना लेटी फाउंडेशन सेंटर पुणी क्लेर्जी मानकर नुहे एटा कार लेठी मानकर साधारण लोक मानकर द्वारा गोटे जागृति आसवाई जड़े प्रभु दास कहते जे आमर भारतर बा पृथ्वीर शेष रिवाइवल साधारण लोक मान द्वारा आसब ग्रुपटा मन रखी था परमेश्वर गोटे महान कार्य करेंगे स्पिरिट आपण पाखे था स्पिरिटा था मुझे कहवाई चाहे आपण मान को पढ़ु से पदरा हाँ किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक अक्षय उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा आम्भे माने कोन हेबा तो आपणकर शरीर परिवर्तित होला भलिया थिबारो अछि एबे सब ख्रिस्टियन गोटे जगह भी जाइथिली से मीटिंग रे येशू सहाय बोलछन मधुआ को देखले येशू सहाय पुड़िया को देखले येशू सहाय टीवी बायन को देखले येशू सहाय सब को देखले एबे येशू सहाय समस्त सहाय किंतु सेते बेले चिनी नहीं मुते चिनी नहीं प्रभु जाइथिले राजा आत्मा आत्मा पाइथिलु परे को आत्मा पाइलु प्रभु सब जानी आमर डाटा आमर बायोडाटा और कि सब सब जानी कहते पूरा प्रभु बोली हमको संभाली बाकी लोग धोकिया मारी खेदी था गेट आउट कर ख्रिस्टियन मते तो परमेश्वर गोटे आउ थे गोटे सुजोग देले आउ थे आम जीवन को सजाड़ा पुणी आम जीवन में जब कौन प्रकार दुर्बलता अच्छी कौन प्रकार असुचिता अच्छी ताको पुणी बाहर कर तुरी बाजिबा समय मोर शरीर रूपांतरित शरीर आम कौन अपेक्षा करुचु शरीर मुक्ति पाई अपेक्षा रे शरीर जदि मुक्ति पाई प्रिय भाई मन माने परे आरी नहीं जदि रेप्चर रे गला नहीं से 7 वर्ष तार जीवन 70 वर्ष कष्ट 7 वर्ष पाई
ଲେଖା ଯାଉଛି ସେମିତିକା କ୍ଲେଶ କେବେ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ହେବ ବି ନାହିଁ, ସେମିତି କ୍ଲେଶ ହେବ। ଚାଲ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଭୁ 7 ବର୍ଷ ପାଇଦେଲି ରାଜା, ଏବେ ଫ୍ରି କି? ପ୍ରଭୁ କେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଫ୍ରି ନାହିଁ, ଏବେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଶରୀର ଆମର କୋଉଟା ରେପଚର ହେବ? ମୋର ଶରୀର ରେପଚର ହେବ, ଶରୀର। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ମୋର ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖିବି ଗାଲାତୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 19-21, ଗାଲାତୀୟ 5:19-21। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। କୋଉ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ? ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ତାମିଲନାଡୁର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, କେରଳର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ଜଣେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ସେ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅ ବାଇବଲ କଲେଜରେ ପଢୁଛି। କୋଉଠି ପଢୁଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ୟୁକେ ରେ ପଢୁଛି। ବାବା ତୁମ ପୁଅଟା ୟୁକେ ରେ ପଢୁଛି ବାଇବଲ କଲେଜ? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପଢୁଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ। କାରଣ ସେ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ତ କେରଳ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗ କୋଉଠି ପଠେଇଲି? ମୁଁ ୟୁକେ ରେ ପଠେଇଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସେ ଯାଇକି ପଢୁଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ଯେଉଁମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଶରୀର। ତେଣୁ ଆଜି ନମ୍ର ଭାବରେ ଜଣା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ କହିବା ମୋର ଶରୀର। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପାପ କଲେ, ଏମିତି ଛାଟି ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଗଲେ ଯାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶରୀରରୁ ତୋର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟ ଯାଉ। ମୁଁ ହୀନ ହେବି, ଲୋକ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଯାହା କହିବ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମୟରେ ପାପ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ପାପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କି? ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଚଳିବ। ଆମେ ତ ପରସ୍ପର ବାହା ହେବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ, ଆମର ପରିବାର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ହଉଛୁ? ନାରେ ପରିବାର ବି ରାଜି, ଏମାନେ ବି ରାଜି। ଆରେ ବାକି ଲୋକ କାହିଁକି ଦେବେ? ଆମେ ତ ହେବୁ ନା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମୁଁ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲି, ଯିବାର ଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଚଢ଼ିଲେ, ଏମିତି ଚଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଚଢ଼ିଲେ, ଇଏ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି, ସେ ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି, ଖୁଆକୁ ହେଲେ ଖୋଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବାଟରେ କୋଉଠି ନିରାକାର ପୁରକିକି ପୁରା ଆସିଲା, ସବୁ ଉଲି ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁରା ବାଲୁଗାଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସକାଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ, ଆର ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା, ଏମାନେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ନାରେ ବିଚିତ୍ର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କହୁଥିଲି ପରା, ମତେ ଜଣେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫେସବୁକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତୁଇ କୋଉଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ମୋର ବୟସ ଦେଖିଛୁ? ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ବିଷୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ, କେତେଟା ବିଷୟକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ନାଇଁ ମାନେ ନାଇଁ। ସତ ନା? ଯଦି ସେଦିନ ଜୋସେଫ ଯଦି ହଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ଟିକେ ସମୟ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିଛି ରାତାରାତି ପ୍ରମୋଶନ କଣ କର, ସେ ନାଇଁ ବୋଲି କହିଲାରୁ 2 ବର୍ଷ ଜେଲ ଖଟିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଅଛି। ଶରୀରକୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବଡ଼ ସାନ କିଛି ନାହିଁ। ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ, କୌଣସି ବୟସରେ ବି ପାପ ହେଇପାରେ ନା ନାହିଁ?
मझे मु बस रे जाऊली गोटे बुढ़ा लोक बस मो सामने 70 प्लस राति रे लाइट फाइट बंद हो गला एसी बसटा से मोबाइल खोलला चैटिंग करूची से चैटिंग करूची मते दर्पण रे दुसुची ए ग्लास रे मु देखुची बुढ़ा राति अधेरे सब सहिले कोन करूची जेमती वल्गर शब्द गुडा लिखुची एक आसन चारटा झील को बुढ़ा तार नाथ भाया बयसर मत इच्छा लगता तोर मोबाइल गाड़ी छेची देवी बोली किंतु शिक्षित लोकटा अरे मोबाइल फोन बोले मुझे कौटू किदेवी जब मीटिंग मान पैसा 2-3 हजार दौरान आमको डाली चाउल अंटू ना मोबाइल किणी कर देवी मैंने भावी देखो बयसर तारतम्यता ना कौन सी बयस सत आप टीवी गुड़ा देखो टीवी बिकबे नहीं परिवर्तन टीवी को कांथर झुलाई रखी लोक जानवा जो प्रभु को पाइला गरीब हो गला टीवी ना टीवी जगह टीवी थी तो झुलिकी था कालिया मुहा से था से आपणकर मोबाइल भी था मात्र आप केयरफुल रहा यूज करू तो मिसयूज हो ना प्रॉब्लम कॉल आसिले बापा माँ सामने कथा बोल बापा माँ सामने फोन धरिके पलांतु ना के जन कौन करेंगे आजिकल समस्त को बाथरूम दरकार पड़े पेट भी सफा हो नहीं कि सफा नहीं पेट को सफा हम ये तो और माइंड तो फोन आड़े पलैलानी और पेट आड़े थी पेट हम और माइंड पेट्रे ना और माइंड कौट अच्छी बसब रे बाहर ना कौन से मेसेज कर थे गोटे बड़ भौणी भी चली तार पाला चल सान भी चल ये कौन गला ये सानटा दौड़ी कर बड़ रूम रे पलैला ए लो बायाणी मुझे कथा हूँ पूरा तू अलग जाई कथा हूँ देखो ये बड़ बायाणी से सान बायाणी कौन के क्या गाइड कर ए बड़ जदि सान को कहले कौन बोली कहूँ बेसी पार्टी करूनी दे तोर पाला जानी खोलीदेवी कहि मामा को कहि मामा को बोले नहीं ए मने बसिकरी जब मैं पुकारू दौड़ी पलि आसबे डाकू डाकू पवित्र तो किसी काम धंदा नहीं ये केतले डाकबो मु जीवी बोली बसते बाटे कोठी नहीं कौन आपण भाबुचंती आज आपण शरीर को एठू प्रार्थना करबे और पवित्र होकर जीवे बस तापर आप देखो नुआ अध्याय देखो आपण मान सुंदर आइबो तार 31 पर्व तार एक पद आइबो 31 तार एक मु आपण चक्षु संगे हां मु चक्षु संगे नियम कली के कहूछ एटा आइबो के सुनो मोर देखंतु आइबो मु आपण चक्षु संगे नियम कली तेबे मु युवती प्रति किपरि अनाइबी मरी जीवा कथा ना नहीं कौन बोली कहूछ बुढ़ा तार छुआ केटा हां तत ना कौन लेखा अछि तार केतरा कोचियो थिले 10टा थिले 10टा छुआर बापा से कौन कहूछ मु युवती प्रति केमती अनाइबी चक्षु सहित मु भाभी देखंतु माने एमाने कौन केमिति हेले मध्य निजर पवित्रता को हरैबा पई चाहू ना रोग अच्छी कष्ट अच्छी थाउ से गुड़ा किंतु पवित्रता हरै ना आज मु कहिबा पई चाहे बसिबा प्रार्थना करिबा कहीं सबुठार मूल विषय आमर शरीर प्रथम पढ़ा गोटे पद पढ़ी प्रार्थना करने जा प्रथम थेसलोनिके 5 पर्व 1 थेसलोनिकियन चैप्टर 5 वर्स 23 शांतिदाता ईश्वर शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुम्भमानंकु संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु पुनी आंभमानंक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक आगमन निमंते तुम्भमानंक आत्मा प्राण शरीर को छाड़ी दे नांती कोन कहले तमरो आत्मा तमरो प्राण आ तमरो शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हेउ केतबेले पर्यंत कल चर्च आसला बेला खाने सतना आमे कौन जो प्रेयर हम से पूरा भक्ति रे पूरा आत्मविभोर हो प्रभु कहे मुझे जानी रे 420 ते फॉलो करी मु जानी तोर भक्ति को जानी तोर ड्रामा को भी जानी पता ए मीटिंग राशि कांदी पकाउछथि कोन बे कांदुछथि से कांदर नुआ नुआ ड्रामा अछि
ଥରେ ଗୋଟେ ପାଳକ ମତେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା କି ରିଭାଇଭାଲ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ମା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଭଉଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଝିଅ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବାପା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପୁଅ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା କି ଭୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ମୁଁ କହିଲି ଉପସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭଉଣୀ କାନ୍ଦୁଛି ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇ ତାକୁ କୁଟା ସେ ମାଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବାପଡ଼ି ଆସିକରି କାନ୍ଦୁଛି। ତାକୁ କିଛି ସେଇଟା ସେ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ମାଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି, ପ୍ରଭୁ ମଦୁଆର ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିବି ନା କଣ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏ ବୁଢ଼ୀ ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ତାର ପୁଅ ବୋହୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯାଅ ରାଜା। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ତ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମା ତମକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ ବୋଲି ପଚାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମକୁ ନେବେ ଯେ ତମକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ? ବର୍ଷିପରେ ଲଗାଇବେ ନା ତମକୁ ଆରାଧନା ଟିମ୍ କରିବେ ନା ତମକୁ କୋଉ କାମରେ ଲଗାଇବେ? ତମେ କୋଉ କାମ ଟିଭି ବାହିଣୀ ନହେଲେ ଟିଭି ଧରି ବସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାନ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ଉଠି ବି ଯାଇପାରେ ସେଠୁ, ମାନେ ଦାନ୍ତ ବି କଲର ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ ସେ ଡକ୍ଟର ପୁରା ସଫା କରି କରି ସେ ଦାନ୍ତ ଚିରି ଯିବ କିନ୍ତୁ କଲର ହବ। ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାକୁ ନେଇ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ଗଲା ଭଳିଆ ରେଡି ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ରେଡି ହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ମତେ ନେଇଯିବେ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ ଆସି କହୁଛି, ବାବୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲି ବାପା, ମୁଁ ବିଦେଶ ବି ଥରେ ଯାଇଥିଲି 1984ରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଯାଇଥିଲି, ବେଙ୍ଗଲୋର ବି ଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି, ଉଟି ଯାଇଛି, ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗା ଗୁଡାକ ମୁଁ ବୁଲିଛି। ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ଟିକେ କହିବ କି? ମୁଁ କହିଲି ମା ଦୂରଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ପାଇବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତା ପାଇବା ପାଇଁ, ସାଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବାଧକ ତାକୁ ଅଲରେଡି ଆଉଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିଯିବେ। ତ ଆଜି ଆମର ଶରୀରକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନିରବ ଭାବରେ। ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ବସିବା। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଟିଆର ଆରାମ ସହି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଚାହେଁ ବାକ୍ୟ ତ ସରିଗଲା ବୋଲି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ସରି ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସରିବ। ଶୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ, ବସିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଶବ୍ଦ କିଛି ବାହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆରାମରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ୱେରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେବଳ ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୁଏ, ଶରୀରର କଳୁଷିତତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ଚାହାନ୍ତି, ରେପଚରରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଯିବ। ଆମର ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପେଟରେ ଏତେ ବସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି କେତେଟା ସଂଘର୍ଷ ଆସୁଛି, କେତେଟା ପାପ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପବାସରେ ରହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। କାନ୍ଦି ପାରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବେ, ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ। ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ଭାଇମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମୋର ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ, ଅନେକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି,
पारिवारिक समस्या अच्छी घरे गुड़े आवश्यकता अच्छे ता सत्वे आप आसिचंती प्रिय भाई भणी माने आमे लास्ट दिन बुलेबा नौनु एठु जे आपण गोटे दर्शनीय स्थान बुलिकी जिवे आपण माने जे खर्च करिक आसिचंती अर्थ व्यय करि आसिचंती छुट्टी नहीं आसिचंती अनेक समस्या मध्य आपण आसिचंती अनेक कटकणा मध्य आपण आसिचंती कौन पे आसिचंती जमती आसिचंती सेमती जानतु नहीं मोर भाई माने भौणी मान जीवन आमस्त जड़ित होइचंती 10 मिनिट प्रार्थना रुहंतु प्रभुंकर उपस्थित रे आमे बसिबा अन्य जीवन को आमे सजाड़िबा यस यस लॉर्ड जीसस थैंक यू अन्य चिंता करंतु नहीं कैरियर चिंता करंतु नहीं प्रभु अच्छंती आपण को मैरिज पे चिंता करंतु नहीं आपण को जॉब पे चिंता करंतु नहीं प्रभु अच्छंती जतले प्रभु आपण को रहिबा पे आरंभ करिवे आ किछि आवश्यक नहीं जीसस थैंक यू लॉर्ड Jesus, thank you, Lord. आपण को अभिलाष गुड़ाक कौन से गुड़ाक आपण टिके समर्पण करंतु आपण अन्य मान को लुचैछंती भाई पाखरे लुचैछंती भौणी पाखरे लुचैछंती बापा माँ भी जानती नहीं परिवार कहीं जानती नहीं मंडली लोक कहीं जानती नहीं किंतु प्रभु तो जानिबा दरकार प्रभु तो सब जानती किंतु आपण स्वीकार करिवे कि यस यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड जीसस थैंक यू आपण शरीर को असुचि करुथिबा विषय गुड़िक ठारू आज विमुख होगा आपण संकल्प नि आज गोटे संकल्प नियंतु प्रत्येक को मु कहवाई चाहे आपण शरीर ईश्वर मंदिर गोटे दिन आसब आपण शरीर रेप्चर चली दिन आसब आप रेप्चर चलिए ये शरीर द्वारा नचेत आप छड़ा जीवे शरीर पाए यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस यस लॉर्ड यस लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जदि शरीर प्रभु को दे देबे आ कौन पाप करि पारिबे शैतान जानी आम एम शरीर को देना आत्मा समर्पण करिछु जीवन समर्पण करिछु शरीर स्थित होई नहीं शरीर को समर्पण करंतु यस लॉर्ड जीसस हालेलुया Jesus thank you Lord thank you Jesus thank you Lord hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus mighty God we praise you Lord hallelujah 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 आम सब बेले गाई आई सरेंडर ऑल बोली आज समर्पित करिबा समर्पी भी जीशु पादे जहाँ अच्छी मोहर प्रथमे शरीर को उत्सर्ग करते जोसेफ अपना शरीर को प्रभु को पाई देले
दानिएल अपना शरीर प्रभु को पाई देले। फिलिपंकर कन्या माने थिले अपना शरीर को प्रभु को पाई देइथिले। भाववादिनी थिले गोटे पापर पूर्ण स्थान रे। आपण माने हुए तो विभिन्न स्थान रे कार्य करूछंती, विभिन्न स्थान को जाउछंती, जोटी पाप, जोटी मंदता, जोटी असुचिता, जोटी असाधुता, Yes Lord, yes Lord, yes Lord। अज्ञानतारे आपण गुडे पाप करिछंती बा ज्ञात सारे आज प्रभु को कहतु, प्रभु मु आपण हस्ते निजको समर्पण करूछि। Yes Lord, Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, yes Lord, hallelujah। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद। Yes Lord, hallelujah। प्रार्थना करिबा ପାଇଁ ଯିବା। Jesus, thank you। किछि भी आपण लुचांतु नहीं प्रभु, किछि भी लुचांतु नहीं। झियो माने मु कहिबा ପାଇଁ चाहे प्रभु आपण को ପାଇଁ उत्तम भविष्य रखिछंती, आपण को ପାଇଁ उत्तम योजना रखिछंती। पुओ माने प्रभु आपण को ପାଇଁ उत्तम योजना रखिछंती। समाप्त हो जाय नै किछि, समाप्त किछि हेई नै। प्रभु पुणी थरे आपण को करिबा चाहंती, केवल शरीर रो पवित्रता दरकार। प्रभुकर आत्मा आपण को शरीर रे वास करिबा ପାଇଁ चाहंती। जो शरीर रे पवित्र आत्मा रहे केवल सी शरीर ही रूपांतर हो पारिबो, समस्त शरीर रूपांतरित हो पारे। प्रार्थना करिबा। भौणी माने स्थान ठिया हुंतु, भाई माने समस्त निज स्थान ठिया हो प्रार्थना करिबा ପାଇଁ। भौणी माने भौणी मान को हाथ धरंतु, भाई माने भाई मान को हाथ धरंतु, भौणी माने समस्त भौणी मान को हाथ धरंतु, भाई माने भाई मान को हाथ धरंतु। यस लॉर्ड, आमे परस्पर पाई प्रार्थना करिबा। ए स्थान रो गडे पवित्रतार सहित आमे वास करबा पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू। तापई प्रार्थना करो, ताको पाई प्रार्थना करो। प्रभु मोर भौणीटी को एते पवित्र करो प्रभु। यस लॉर्ड, भाई माने भाई मान पाई प्रार्थना करो। मु कहिबा पाई चाहे जतरा आमे गोटिए दल रे अछु, आमे से दलर गोटिए गोटे अंग अटु। परस्पर हस्त को आमे धरिकी आमे प्रार्थना रे आगको निजको तळी धरिबा। यस लॉर्ड, हालेलुया जीसस, थैंक यू, thank you Lord, thank you Lord, wonder working God, we praise you Lord, no one is like you Lord, hallelujah। प्रभु मु प्रार्थना करूची मोर भाई मान को पाए, मु प्रार्थना करूची मोर भौणी मान को पाए, हमर पुओ झियो मान पाए प्रार्थना करूची। प्रभु एई स्थान रु पवित्रता सहित जीवा पाए सहाय्य करो। प्रभु पवित्र आत्मा रे एमान को आवरी रखो प्रभु। एमान को शरीर को प्रभु शैतान स्पर्श करि पारिबो नाही प्रभु। ओ प्रार्थना प्रभु, ओ अज्ञानता वशतरे गुडे विषय हेई जाईछि प्रभु। अज्ञानता वशतरे शरीर रे गुडे भूल से माने कहि बसिचंती। आज पुणी थरे समान को शरीर को पवित्र आपण करिसंती, पवित्र आत्मा को देइछंती। पुणी समान को शरीर को आहुरी पवित्र करी तळी धर प्रभु। से माने जेपरि आपणक पाए महत साक्षी हे पारिबे। एठु गोटे आर्मी को उठांतु लॉर्ड प्रभु। आपण ए प्रकार को दल को जन पवित्रता को ही भल पाइबे प्रभु। पवित्रता रे वास करिबे, पवित्रता रे निवास करिबे, पवित्रता रे रहिबे। एपरि गोटे दल को प्रभु ए स्थान रे आपण उठांतु बोली मु प्रार्थना करे। ओ लॉर्ड हालेलुया प्रभु, प्रत्येक को दया करो। ओ मोर प्रत्येक झियो मान को, प्रत्येक भाई मान को, प्रत्येक पुओ मान को प्रभु राजा दया करो। हालेलुया 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 हालेलुया। झियो माने आपण छोट अटंती किंतु प्रभु कथ समर्पित हुंतु।
गोटे माइटी इंस्ट्रूमेंट भाया प्रभु आप यूज करेंगे आपण मानक हालेलुया हालेलुया भौणी मैंने आप गृहिणी ही पारती घर भीतर गोटे रिवाइवल बाहर आम भौणी मैंने जो घर भीतर आंठेबे और प्रार्थना करेंगे से गोटे ग्रेट रिवाइवल आसूची ग्रेट रिवाइवल जाए निज कांदी परिवार कांदी आपण क्रंदन को प्रभु देवे निज कांदापी ना परिवार कांदापी ना परमेश्वर आपण गोटे महत् कार्य निमंते आनी Lord, we praise you. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. हृदय सहित आम कहवा प्रभु मु तुम बंचीबी तुम बंचीबी Yes, Lord. मु तुम बंचीबी प्रभु मु तुम बंचीबी मु तुम बंचीबी प्रभु मु तुम बंचीबी प्रभु मु तुम बंचीबी मु तुम बंचीबी प्रभु मु तुम मु तुम मु तुम मु तुम मु तुम मु तुम बंचीबी प्रभु मु तुम बंचीबी मु तुम बंचीबी प्रभु पिता परमेश्वर इस समय में प्रार्थना करुछु प्रभु ए स्थान रु गोटे पवित्र दल को प्रभु बाहर कर प्रभु एमाने केवल पवित्रता को भल पाइबे केवल पवित्रता को भल पाइबे एपरी गोटे दल कर राजा पिता परमेश्वर जागतिक अभिलाष को नुहे जगतर आकर्षण को नुहे केवल पवित्रता को भल पाइबे प्रभु से पवित्रतार सौंदर्य बास करेंगे प्रभु एपरी गोटे दल ठार बाहरतु राजा आमर युवा मान को आमर भाई को जन विभिन्न स्थान कार्य करती पढ़ापी जाती जॉब करने चाहती विभिन्न स्थान मान रुहति प्रभु गाँ हो बा सहर हो से पवित्र रही साहाय्य कर आपण दास भाव में प्रत्येक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम आशीर्वाद करी उत्सर्ग करुँची दया ग्रहण करंतु आमीन आमीन गोटे मिनिट बसवे यदि किसी विज्ञापन थी आप शुणी ने प्रभु दास को प्रभु गौरव उद्देश्य करताल दे हमें धन्यवाद ज्ञापन करिए। थैंक यू प्रेज द लॉर्ड 5:30 पुनर्बार आमर मीटिंग उद्दीपना सभा आरंभ हो बरहमपुर छत्रपुर सस्मिता सिस्टर सविता सिस्टर आउ रश्मिता सिस्टर गोटे गीत रेडी परलक्ष्मी टीम गोटे गीत रेडी थे ओके कोरापुट नवरंगपुर मिसिक गोटे गीत रेडी थे आपण निजे टीम बनातु ओके गोटे गोटे गीत समस्ते रेडी थे ओके आ कौन थे मुझे सन्धार कह रेडी थी डाकिदेवे कौन ओके गॉड ब्लेस यू टिके रेस्ट ने दुनियार कथा हेबे नहीं दुनिया धंदा दरकार नहीं स्कोर केते हमको दरकार नहीं है को सिनेमा रिलीज है हमको दरकार नहीं अंक सीरियल कौन है दरकार नहीं दुनिया से गेट बाहर आम प्रभु सानिध्य आमेन जाके आराम नियंतु टिके बॉडी को रेस्ट नियंतु चापा पीयंतु पानी पीयंतु 5:30 शार्प आस जीवे आगे टिके भाई मैंने टिके शीघ्र आसले टिके सब सेट